बच्चों, क्या हाल है। चलिए आपको पहले कलर नेम बताते हैं। ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, शॉकिंग पिंक कलर, डार्क ब्लू कलर, ब्राउन कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर। आइए अब डोरेमोन आपको बनाना सिखाते हैं और इसमें कलर करना सिखाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ब्लैक कलर। Color. Yellow color. U V
my channel, like and subscribe.